परवरी मतदारसंघात पयर होळीच्या दिसा जी दुर्घटना थिंग्स विच हॅव हॅपन्ड इज समथिंग विच इज रियली सरप्रायझिंग इन द वे इट हॅज टेकन प्लेस. एक भुरगो ताजे बरोबर 4-5 वांगडी ताजे घेवन सडनली 5-6 स्पॉटाचेर वता, सुरयो काडटात, सुरयो भुरग्यांचेर मारता, कोयते घेवन येतात आणि दे गो एट अबाउट 5-6 लोकेशन्स आणि दे स्टार्ट एक्चुअली असॉल्टिंग पीपल. डिफेन्स कॉलनी कडे एक बायक जळता, एक गाडी फोडटा आणि नाच जातात. आता दिस इज अ व्हेरी सिरियस इश्यू विच आय थिंक द पुलीस नीड्स टू इमिजिएटली एक्ट अपॉन. डीजीपी कडे उलयला, पीआय कडे उलयला. लास्ट बिरेस्तारा होळी जाली, आज शेनवार जाला, अजून पर्यंत दे आर नॉट एबल टू ट्रेस द कल्प्रिट्स. आणि सगळे भुरगे सगळे जे आसा द यंगस्टर्स, द यूथ ऑफ टुडे, ते भडकवल्या कित्याक देर इज नो एक्शन बीइंग सीन बाय द फ्रॉम द पुलीस साइड. पुलीस कडेन पीआय कडे उलयला, डीजीपी कडे उलयला. डीजीपी हॅज प्रॉमिस्ड एक्शन द नेक्स्ट 24-48 hours दे विल बी डन. पूण म्हाका हांगा क्लियरली सांगपाक जाय की असल्यो गोष्टी आमी सहन करून घेवचे ना. वी आर व्हेरी क्लियर की द यूथ हॅव टू बी गिवन अ डायरेक्शन. युथांक बरे फुडें व्हरतले जाल्यार आमचो हांगा सरकार सध्या काम करता टू एन्श्युअर अ बेटरमेंट फॉर द यूथ. आनी एट द सेम टायम वी विल नॉट एक्सेप्ट समबडी कमिंग प्लेइंग विथ सच थिंग्स आनी भुरग्यांक धमक्यो. This is a total insecurity to the people, and as a government, I may also need to take some part of the responsibility to ensure that such insecurity does not exist within the people. आता वो भुरगो was externed earlier, कृष्णा नाईक म्हणून. त्या भुरग्याक परत येतकर अशी होळये दिसा कितें जालें एकदम अटॅक करपाक, ताजेरूय एक संशय जाता की वेदर ही वॉज प्रोवोक्ड or whether he was told by somebody or whether he was paid to do this is something which is still a question mark. एखादी तो मेळटकर सगळ्यो गोष्टी ताजेर खुलासो जातलोच. I will ensure that strict action is taken on this case and such people being bad reputation to the place. असल्या गजालींचेर राजकारण न जाता म्हाका दिसता एक्शन जावपाची गरज आसा. We need to ensure that justice prevails and we need to ensure that the people who have committed this crime are immediately booked for the security of our people. एक वाटेन आमी पेट्रोलिंग जाग्यार घालता, we ensure that all the locations which are required, people are continuously surveilling them and we are ensuring that असल्यो गजाल्यो जावच्यो न्हय. तातूंतल्या तातूंत हें जाता जाल्यार प्रश्न पडटा आमी खंयच्या डायरेक्शन वतात काय म्हणून. आनी ताच्या खातीर पुलिसे कडेन उलयल्ले आसा. कंटिन्युअसली वी बीन टॉकिंग टू द पुलीस, वी हॅव बीन टॉकिंग टू द डीजीपी, टू द पीआय. वी हॅव आस्क्ड फॉर इमिजिएट एक्शन. आय एम प्रिटी शुअर द एक्शन विल बी सीन इन द नेक्स्ट 24-48 hours. And if it is not, then I think there will be some serious consequences which we may have to look at. कित्याक भुरग्यांक ग्रुप घेवन असॉल्ट करीत भोंवता आनी पुलीस 3 दीस सोदूंक पावना जाल्यार म्हाका दिसता इट्स अ व्हेरी सिरियस थिंग विच इट इज वेन इट कम्स टू द सेक्युरिटी ऑफ आवर पीपल. प्रमोदा कडेन सीएमा कडेन उलयतलो. सीएमा कडेन उलयन आय थिंक आय ब्रीफ हिम ऑन दीस पर्टिक्युलर सब्जेक्ट. बट वन थिंग इज व्हेरी क्लियर दॅट असल्यो गजाली आमी खपोवन घेवचे ना. एक्शन जावचेच पडटले कित्याक ऑल दीस टायप ऑफ थिंग्स it is very easy for political parties to come and make a politics out of it, trying to create situations which are not there. तियात्रां करपाक ते आसताच आनी तियात्रां करपाक पावताच. तो म्हाका दिसता आजूय कोण तरी काँग्रेसचे येवन तियात्र करून गेल्या. If they were really concerned, I think they should have first checked the well-being of the people who were stabbed. They were more concerned in doing things which were not required. म्हाका तांचेर कमेंट करपाची गरज ना. But at the same time, as a MLA of the constituency, I will ensure that this particular thing comes to a logical conclusion. At the same time, I will ask police for round-the-clock surveillance and at the same time ensure that this type of people are called for externment from the areas where they cause insecurity. परवरीचो भाग लास्ट 8 वर्सां सगळे जाण एकवटीन रावन we have been working towards a model constituency. हे एखादी खुबशा दोळ्यान गेल्ले आसा जे एकवटीन प्रेमान काम आमी एक कडेन रावन करतात. तिनूय पंचायतीचे सरपंच, पंच मेंबर्स, झेडपीज बरोबर काम करतात. हे सिच्युएशन एखादी सारखे मॉडेल सिच्युएशन जे आसा ते खूप जाणांच्या एखादी दोळ्यान गेला आसतला आनी ती असंतुष्टा इज कमिंग इन डिफरंट फॉर्म्स टू क्रिएट सिच्युएशन्स सो दॅट वी ट्राय टू रिएक्ट. आय एम व्हेरी क्लियर दॅट आय हॅव फुल कॉन्फिडन्स इन द पुलीस अँड आय एम प्रिटी शुअर दॅट दे वील बुक द कल्प्रिट्स इन द डेज. आनी ताज्या फाटल्यान कितें आशिल्लें और ताज्या फाटल्यान कोण आशिल्लो और ताणें कित्याक केला हाजेरूय म्हाका दिसता खुबसो खुलासो जातलो. and that time I'll be able to comment further. But very important is the security of the youth,
तांकां जे मारल्या भुरगे ते शिकपी भुरगे हू आर लुकिंग फॉर देअर फ्युचर आनी असले हातून समज अशें जालें आनी इन्स्टन्स ऑफ पुलीस डज नॉट कम व्हेरी इमिडिएटली देन आय थिंक दॅट कॉन्फिडन्स ऑफ पुलीस गोज तो भंय वता आनी तो भंय आसतलो जाल्यार एक्शन जावचेच पडटलें हें फॉलोअप करून वी वील एन्श्योर दॅट जस्टीस इज गिवन एंड द पीपल हू हॅव बीन बिहायंड दीस or people who have been a part of this assault are booked and taken to task.